श्रीकस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि ॐ जय श्री असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। नमः सर्वेभ्यो परात्परब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपस्य अभयचरणारविन्दयुगले अकिञ्चनस्य साष्टाङ्गदण्डवत प्रणामः। भवतां समेषाम् अद्यतनकक्षायां स्वागतं वितनोमि। आगच्छन्तु श्रीमद्भगवद्गीतायाः 15 नाम श्रीपुरुषोत्तमयोगस्य द्वितीयं श्लोकं पश्यामः। तस्य संसारस्य भेदं कृत्वा तस्य संसारस्य छेदं कृत्वा कथं मोक्षप्राप्तिः सम्भवः, कथं च तस्य भगवतः परमधाम प्राप्तिः सम्भवः, तस्य विषये किञ्चित् तत्र आलोचिता वर्तते। इदानीम् आगच्छन्तु, इतोपि समयस्य अपचयं न कृत्वा साक्षात् विषयं प्रविशामः। आपणमानଙ୍କର समक्षरे एक पीडीएफ देखा जाउछि। आपण माने समस्त जानिथिबे, आमे गत श्लोकरे मध्य पढिथिले ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्। यह हेउछि 15 पुरुषोत्तम योगर प्रथम श्लोक, जेउथिरे भगवान साक्षात संसारर क्षणभंगुरता, संसारर अशाश्वता तथा संसारर अनित्यता विषय रे अनेक कथा कहिछन्ति, जहा अर्जुनंक समेत समस्त जीवात्मांकर गोचरीभूत हेबा नितांत आवश्यक। यही भली जो संसार वर्तमान आमे जो श्लोक देखिबा, द्वितीय श्लोक शंकराचार्यंकर भाष्य द्वारा आधारित, से द्वितीय श्लोक रे मध्य सही संसारर अन्य किछि वैशिष्ट्य, अन्य किछि विशेषता मध्य प्रतिपादन करा जायछि, जहाँ आपनकर समक्षर वर्तमान उपस्थित। आसन्तु शंकराचार्य आधारित श्रीमद्भगवद्गीतार 15 अध्यायर द्वितीय श्लोक उपरे आलोकपात करिबा। तेबे देखन्तु, तस्य एतस्य संसार वृक्षस्य अपरा अवयवकल्पना उच्यते। पूर्वम यत उक्तम, पूर्वरु जहाँ कुहा जायछि जो श्लोकरे संसार वृक्षर कल्पना, एठारे तस्य संसार वृक्षस्य, सही संसार वृक्षर अपरा अवयवकल्पना, अपरा नाम अन्य, अन्य एक अवयवकल्पना, किछि अवयव, अवयव शब्दर अर्थ होला अंग प्रत्यंग। तेबे वर्तमान द्वितीय श्लोकर पाठन करिबा, समस्त तिके ध्यानपूर्वक श्रवण करिवे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पुनरेकवार। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तेबे यह तो पद्य रूप में रही, यार जदि आमे अन्वय को ध्यान देवा, तेबे यार अन्वय एमिति हेब, गद्य रूप में या जदि आमे प्रकाश करिबा ताहले ताहा एमिति हेब ना, तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः शाखाः अधः ऊर्ध्वं च प्रसृताः। देखंतु वर्तमान ये प्रथम पंक्तिर समस्त शब्द एथिरे आसी जाइछि।
पुनर्बार देखि दियंतु तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबालाः शाखाः अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः। पुनश्च मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मूलानि अधः च अनुसंततानि। वर्तमान एटा द्वितीय पंक्तिर प्रत्येक शब्द को टिके ध्यान दियंतु। कौन लिखा जाइछि ना मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी मूलानि अधः च अनुसंततानि। आमे यार अन्वय मध्य देखिले केमिति अछि ना तस्य गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबालाः शाखाः अधः ऊर्ध्वं च प्रसृताः। मनुष्यलोके कर्मानुबंधिनी मूलानि अधः च अनुसंततानि। तेबे देखंतु आपण मानकर समक्षरे भगवत श्री शंकराचार्यंकर आदि शंकराचार्यंक द्वारा विरचित होइथिबा भाष्य मध्य आपणकर समक्षरे रखा जाउछि। आपण माने ध्यानर सहित देखंतु। अधः एथे गोटे शब्द अछि अधः आ गोटे शब्द अछि ऊर्ध्वम। ताले आपण माने समस्त जानिछंती अधः शब्दर अर्थ कोन ना निम्न भाग रे, ऊर्ध्वम शब्दर अर्थ कोन ना उपरी भाग रे। ताले अधः शब्दर अर्थ हला निम्न भाग रे। काहार निम्न भाग रे ना देखंतु अधः शब्दर अर्थ हेउछि मनुष्यादिभ्यः यावत स्थावरम। मनुष्यादिभ्यः मनुष्य मानक ठारू आरंभ करी स्थावर पर्यंत, स्थावर जंगम पर्यंत जहा अछि से हला अधः। ऊर्ध्वम कहले गड ना ऊर्ध्वम च यावत ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम। ब्रह्मंक ठारू समस्त सृष्टि बोली आमे गत पर्याय रे जतले अद्वैत वेदांत कथा आमे पढुछे सेतेबेले आमे जानिछे जे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य, तांक व्यतीत अन्य समस्त हेउछंती असत्य। ब्रह्म ही एकमात्र आधार, अन्य समस्त हेउछंती निराधार। तेणु ब्रह्मंक द्वारा ही समस्तंकर सृष्टि। तेणु ये ब्रह्मंक द्वारा जो सृष्टि सब रचना करा जाइछि, देवलोक, पितृलोक, मनुष्यलोक, नरकलोक, ये जो लोकर कल्पना करा जाइछि, चतुर्दश लोक, उपरि सप्त अधः सप्त, उपरे सात लोक तले मध्य सातोटी लोक, ये समस्त हेउछंती ब्रह्मंकर सृष्टि। तेणु से कहूछि ना अधः नाम मनुष्यादिभ्यो यावत स्थावरम। ब्रह्म रहिले सबुठारु शीर्षरे। जदि आमे ताकर अधः माने आपण माने एठी गोटे जिनस को सब मन रखि थांतु जे एठारे जो मूल कुहाय जे एठा जो योनि कुहा जायछि से योनि हेउछि मनुष्य योनि। संसार विषय आमे कल्पना करूछे, तेणु संसार मुख्यतः कोउठी थाए मनुष्य लोक रे थाए। तेणु मनुष्य लोक हेउछि एठारे आधार। गोटे हला तार ऊर्ध्वरे, गोटे हला तार अधरे। ताले अधः के रहिला ना ता ठारू जे माने छोट छोट जो योनि रहिला जेमति पशु पक्षी उद्भिद स्थावर जंगम इत्यादि जो सब माने ठारू आरंभ करी नरक पर्यंत जो सब योनि रहिला। एवं ऊर्ध्वम कहला माने जो पितृलोक, देवलोक, चंद्रलोक, ये जो लोक सब रहिले तार ऊर्ध्व को मनुष्य ठारू ऊपर को, तो ये सब हेले ऊर्ध्व लोक, ये सब हेले अधः लोक। तेणु अधः शब्द रे संसार ठारू ऊर्ध्वरे, मनुष्य योनि ठारू जे ऊर्ध्वरे जेमति चंद्रलोक हुअन्तु, पितृलोक हुअन्तु, देवलोक इत्यादि स्थान हुअन्तु। आ अधः शब्द कहला माने जेउना सब मनुष्य योनि ठारू निम्न श्रेणीर योनि जेमति स्थावर जंगम, पशु योनि, नरक आदि इत्यादि, ये माने सब होउछन्ति अधः स्थान। तेणु एई अधः एवं ऊर्ध्वः, अधः स्थान रे एवं ऊर्ध्व स्थान रे कोन हैछन्ति इति एतत् अंतम। मनुष्य ठारू उपरे, मनुष्य ठारू निम्न रे, या मझिरे जोटा रहिला एतत् अंतम, यार मझिरे, अंत शब्द अर्थ हला मझी, यार अंतरे जे रहिला कोन रहिला से ना यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि। ताले यार मझिरे के रहिला नै मनुष्य योनि। जेमति म आपन कहली मनुष्य योनि हेउछि यार मध्य भाग, च शब्दर अर्थ भावन्तु अधः ऊर्ध्वम च लिखाइ छै। तो च शब्दर अर्थ रे एठी मनुष्य योनिर कल्पना करा है, संसार कल्पना करा। संसार कहला माने विशेष रूप से एठी संसार शब्द को मनुष्य योनि सहित कल्पना करा है। एठी मनुष्य को ही मोक्ष पाइबा पई कुहा है, पशु पक्षी मान को कुहा जायनि।
ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସଂସାରର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ ହିଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନି ହେଲା ମୂଳ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ, ତସ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ୍ ତସ୍ୟ ଅଧଃ, ତାର ଉପର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ତାର ଅଧଃ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଉପରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ? ଦେବଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ପିତୃଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି। ତାର ନିମ୍ନରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ? ନା ଅନ୍ୟ ୟୋନି ମାନେ, ନିମ୍ନ ୟୋନି ମାନେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତଥା ନରକ ୟୋନି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଧଃ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟୋନି ବା ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନି, ଇଏ କେମିତିଆ? ନା ଯଥାକର୍ମ ଯଥାଶ୍ରୁତମ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଫଲାନି। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯଥାଶ୍ରୁତମ୍ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ। କ'ଣ ଶୁଣାଯାଇଛି? ନା ଯଥାକର୍ମ, ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଫଲାନି। ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ କର୍ମଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଯଥାଶ୍ରୁତମ୍, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଏମିତିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗଶଃ, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥାକର୍ମ, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ଫଳ ଅଛି, ଯଦି କର୍ମକୁ ନିଜର କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାହେଲେ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶ୍ରୁତମ୍, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଯଥାକର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଫର୍ମ କଲାନି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଫଲାନି, ଯେମିତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା କର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ, ସେହି ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଇବ ଶାଖାଃ ପ୍ରସୃତାଃ, ଯେମିତି ସଂସାରର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରସୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଗତାଃ। ପ୍ରସୃତାଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଗତାଃ, ଗତିଶୀଳା। ପ୍ରସୃତାଃ, ଏଠି କାହାକୁ ପ୍ରସୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରସୃତ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଗତାଃ, ଗତିଶୀଳ ହେବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଏଠି କିଏ? ନା ଶାଖା। ତେଣୁ ଶାଖାଟା ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସୃତାଃ ପ୍ରଗତାଃ ଶାଖାଃ ବହୁବଚନରେ। ତାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ, କାହାର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ? ନା ତସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଇବ ଶାଖାଃ ପ୍ରସୃତାଃ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ, ମାନେ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷର ଯେମିତି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଗତିଶୀଳା, ପ୍ରଗତମାନା, ମାନେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଇଥାଏ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଗତିଶୀଳା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଗତା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରସୃତା ହେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସଂସାର ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ୟୋନି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶାଖା କିଏ? କାହାକୁ ଏଠାରେ ଶାଖା ବୋଲି କୁହାହେଲା? କେଉଁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି? ନା ଏ ଶାଖାର ଦୁଇଟି ଏଠି ବିଶେଷଣ ପଦ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷୟ ପ୍ରବାଳାଃ ଶାଖାଃ। ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ, ବିଷୟ ପ୍ରବାଳାଃ ଶାଖାଃ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସୃତାଃ ହେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ ବିଷୟ ପ୍ରବାଳାଃ ଶାଖାଃ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଶାଖା? ନା ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ। ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣୈ। ଗୁଣ ମାନେ କିଏ? ଗୁଣୈ, ମାନେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ନିହାତି ବହୁବଚନର ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ମାନେ କେତେଟା ଗୁଣ? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ଗୁଣ, ସତ୍ୱ ରଜ ତମଃ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲା ଗୁଣ। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି ହିଁ। ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ଯିଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମୋଭିଃ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ, ବୃଦ୍ଧାଃ ନାମ ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି, ଅଥବା ସ୍ଥୂଳୀକୃତାଃ ଉପାଦାନ ଭୂତୈଃ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧାଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁଣ? ନା ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା, ଆଉ ସଂସାରଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ଏକ ପ୍ରଚାଲ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ରୂପ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଆଧାରିତା, ତେଣୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଉପରେ କବଳିତ। ତେଣୁ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ରୂପକ ତିନୋଟି ଗୁଣରେ ଆଉ କାହାକୁ? ନା ଉପାଦାନ ଭୂତୈଃ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ତେବେ ଉପାଦାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଉପାଦାନ, ଏଇ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୀକରଣ ହୁଅନ୍ତି, ପଞ୍ଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯେମିତି ବାୟୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆକାଶ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି
आम जहाँ कहले जे कौन पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये समस्त निर्दिष्ट निर्दिष्ट स्थान था सूक्ष्म अवस्था किंतु जिते अपंचीकृत अवस्था जिते पंचीकृत हो जाती समस्ते गोटे स्थान माने दृष्टिगोचर होता पांचोटी जाक महाभूत जिते गोटे स्थान एकत्रीकरण होता कहुए पंचीकृत प्रक्रिया द्विधा विधाय च एकैकम चतुर्था प्रथम पुनः स्वे स्वेतर द्वितीयांश योजनात् पंचपंचते ये जो पंचीकरण प्रक्रिया से माने पांचोटी जाक पंच महाभूत गोटे जगार उपस्थित हुंती से माने कौन करते माने शरीर सृष्टि करते जो उपादान ये जो सत्व रज तम तीन गुण रे आधारित होई ये उपादान गुड़िक जितेबाला संसार सृष्टि करिथांती शरीर सृष्टि करिथांती सेही भली गुण द्वारा जे कबलिता जे व्याप्ता सी है एठी शाखा तेणु संसार शाखा कहला माने कौन ना तीनोटी गुण द्वारा आधारित होइथिबा स्थूलीकृत उपादान इत्यादि तापर कौन देला विषय प्रवालाह कौन समस्त देखो विषया शब्द अर्थ है कौन विषय प्रवालाह शब्द अर्थ कौन विषया शब्द अर्थ है शब्दादय शब्द आदय जो आम पांचोटी कौन अच्छी विषय अच्छी पंच विषया अथवा कहीं कहीं कौन कहते शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्र इत्यादि शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध कहीं विषय कहगला ना गोटे गोटे उपादान जमी कहले उपादान आम पंच महाभूत ये गोटे गोटे उपादान गोटे गोटे माने होछन विषय जमी आम कह आकाशर विषय होछन शब्द वायुंकर विशेषण होछन स्पर्श अग्निंकर विषय होछन रूप तथा जलंकर विषय होछन रस एवं पृथ्वींकर विषय होछन गंध तेणु ये तीनोटी जाक पंच महाभूत जेहेतु एकत्रीकरण पंचीकरण प्रक्रिया एकत्रित होती तेणु ये विषय गुड़िक एकत्रित परस्पर सहित एकत्रित होती शब्द स्पर्श रूप रस गंध जहाद्वारा आमर यही शरीर सृष्टि यही संसार सृष्टि तेणु विषय गुड़िक विषया नाम शब्दादय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो शब्दादय प्रबाला इव प्रबाल शब्द अर्थ आप जानी आप जिते गोटे वृक्षर कौन कहवा आम जो गोटे वृक्ष गोटे नूतन पत्र गोटे सृष्टि हुए अति कोमल पत्र कौलिया पत्र छनछनिया पत्र जो सृष्टि हुए तार मूलरू नहीं तार अग्रभाग पर्यंत जोटा को कहुए प्रबाल ताको पत्र कही नहीं तो प्रबाल बोली कहुए माने नूतन पत्र कोमल पत्र जमी देखु विषया शब्दादय शब्दादि होती विषय तेणु शब्द इत्यादि विषय गुड़िक प्रबाला इव से नूतन कोमल पत्र सदृश देहादि कर्म फलेभ्य आमर ये देह को सृष्टि है बारंबार कहली पंच महाभूत और विषय मैंने मिसिकी ये शरीर सृष्टि कर सृष्टि तापर ये शरीर कौन करुच्ची सृष्टि हो सारा कर्म इत्यादि करुच्ची तेणु देहादि कर्म फलेभ्य देह इत्यादि देह द्वारा आम जो कर्म करुचे से कर्मर फल हेतु शाखाभ्य अंकुरी भवंती बारंबार कहली जे कोमल पत्र सदृश अंकुरित होता कारण पत्र माने जो माने माने वर्तमान सुधा से माने निजर व्याप्तता प्रकाश कले किंतु प्रबाल शब्द अर्थ है कौलिया पत्र जे वर्तमान सृष्टि होती जार जन्म वर्तमान होती तार मूल ठार आरंभ कर अग्र पर्यंत कहुए प्रबाल अंकुरी भवंती जो मैंने अंकुरित होती जन्म नहीं तेन विषय प्रबाला शाखा ताले यही भली भाव में शाखा शाखार दुईटा ये विशेषण देले गोटे गुण प्रवृद्धा गोटे विषय प्रबाला ताले ये जो शाखाटी ये जो शाखारे जो पत्र गुड़ाक लगी से पत्र गुड़ाक कौ भाया ना विषय प्रबाला विषय द्वारा कबलित विषय प्रबाला माने कहबार अर्थ है जो शाखा क्यों भली शाखा ना गुण प्रवृद्धा ये शाखा गुड़ाक होती तीनोटी गुण रे आधारित आउ कौन ना ये शाखा गुड़ाक होती पत्र द्वारा माने जमी आम कहूचे गोटे गोटे शाखार केते गुड़े पत्र था ये पत्र द्वारा मध्य सुंदर होती कौ भाया पत्र ना छोटिया छोटिया कौलिया कौलिया पत्र ताले से पत्र गुड़ाक किए ना विषय गुड़िक शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही नूतन नूतन पत्र द्वारा से शाखा गुड़ाक व्याप्त होती आउ क्या द्वारा ना तीनोटी गुण द्वारा सत्व रजतम गुण द्वारा ये शाखाटी व्याप्त होती बुझिपारे कि तेणु जो कहला जे अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्त शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला ये कहला जे तस्य वृक्षस्य से संसार वृक्षर शाखा क्यों भली शाखा ना गुण प्रवृद्धा तीनोटी गुण रे परिपुष्ट होइथिबा शाखा सत्व रज तम गुण द्वारा अत्यंत माने कबलित होइथिबा शाखा सत्व रज तम गुण द्वारा आधारित होइथिबा शाखा आउ कोन विषय प्रबाला छोटिया छोटिया कौलिया कौलिया पत्र से पत्र गुड़िक सब किए ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही विषय मानक द्वारा छोटिया छोटिया पत्र मानक द्वारा जो शाखा परिपुष्ट यही भली शाखा
प्रसृता व्याप्त होइक रही कहार ना संसार वृक्ष ए संसार जदि एक वृक्ष हुए तेबे तार शाखा होउछि किए ना तीनोटी गुण उपर आधारित होइतिबा एवं छोटिया छोटिया विषययुक्त से पत्र गुड़िक होइतिबा शाखा अधः ऊर्ध्वं च प्रसृता ऊपर तथा तल को चारिआडे व्याप्त होइछि। तापर देखंतु एटा गला शाखा विषय तापर कोन कहला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके देखंतु तापर कोन कहला द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति आपण माने समस्त बुझी जाइथिबे बोली आशा करूछि। तो प्रथम पंक्ति रे से कहउछंती ना एई जो संसार रो आमे अवयव कल्पना करथिले पूर्वरु ये केउ भली संसार ना अव्यक्त पूर्वरु कहिथिले आमे ये अव्यक्त होउछंती अश्वत्थ एई भली जो विशेषण पद तार दैथिले संसार रो एठी संसार रो कोन कराइछि सेठी संसार को कल्पना कराइछि एठी संसार रो अवयव कल्पना कराइछि संसार रो एठी अंग प्रत्यंग को कल्पना कराइछि ताले संसार रो एठी शाखा को प्रथम कल्पना कराइछि किए शाखा ना तीनोटी जाक गुण आधारित होइथिबा शाखा को भलिया शाखा तीनोटी गुण रे आधारित होइथिबा शाखा सत्व रज तम इत्यादि रे आधारित होइथिबा शाखा आउ केउ भली शाखा ना नूतन पत्र युक्त शाखा नूतन पत्र कलिया पत्र ताले से पत्र गुडा किए ना शब्दादय विषया शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो विषय रहिले पांचटी विषय ये विषय गुड़िक ये कलिया पत्र रूप से शोभा पाँच शाखा गुड़ाक ताले यही शाखा ऊर्ध्वं च अधः च प्रसृता यही शाखायुक्त संसार ये जो तीनोटी गुण रे आधारित होइतिबा शाखा एवं विषय गुड़िक उपर आधारित होइतिबा शाखा यही शाखारे परिपुष्ट होइतिबा ये संसार रूपक वृक्ष ऊपर को तल को माड़ी माड़ी चली गति कर चली आउ कौन होउछंती ना संसार वृक्षस्य ये जो संसार वृक्षर परम मूलम पूर्वर आम आधारण माने पूर्वर आम उदाहरण रूप से कही जे कौन कही ना मूलम आम कौन कहे जे ऊर्ध्व मूलम संसार वृक्षर मूल से क्या कहुला ऊर्ध्व मूलम जार ऊर्ध्व स्थान रे मूल निवास कर परम मूल से मूल किए क्या कही ना ब्रह्म को कही परमात्मा को ये संसार मूल होती किए ना ब्रह्म जहाँ द्वारा ये संसार सृष्टि तेणु संसार वृक्षस्य परम मूलम उपादान कारणम पूर्वमुक्तम तेणु पूर्वमुक्तम पूर्वर अलरेडी कहुई पूर्वर यह विषय कहुई कौन संसार वृक्षस्य उपादान कारणम संसार वृक्षर उपादान कारण संसार को किए सृष्टि कर संसार कारण किए ना परम मूलम किए ना परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म तेणु संसार वृक्षस्य संसार वृक्षर उपादान कारणम संसार वृक्षर कारण संसार वृक्षर योनि संसार वृक्षस्य सृष्टि स्थान किए ना परम मूलम परमात्मा से विषय पूर्वर कहले एठी जो मूल शब्द को कहुई अधश्च मूलानी ए मूलानी जो शब्द को कहुई एठी मूलानी शब्द अर्थ कौन बोली प्रकाश करने एठी शंकराचार्य श्रीमद शंकराचार्य कहते ना एठी जो मूल कथा कहुई सेठी थिला कौन ऊर्ध्व मूलम सेठी मूल मूलम शब्द नपुंसकलिंग ब्रह्मंकर पर्यायवाची थिला ब्रह्म जेहेतु नपुंसकलिंग तेणु मूलम शब्द रे ब्रह्म शब्द थिला किंतु एठी मूलानी माने बहुवचन तो ये माने साधारण रूप से आम मन को आसब तो ब्रह्म जेहेतु एक तथा अद्वितीय तेणु सेठी प्रथम एक वचन प्रयोग है ऊर्ध्व मूलम किंतु एठी जेहेतु मूलानी शब्दर प्रयोग कराई बहुवचन रे जमती फलम फले फलानी सेमती मूलम मूले मूलानी तो सेठी मूलम ऊर्ध्व मूलम सेठी मूलम शब्द ब्रह्मर अवतारणा कराई जेहेतु सेटा एक वचन अच्छी आ ब्रह्म होउछंती एक किंतु एठी मूलानी जो शब्द प्रयोग करा बहुवचन अच्छी तेणु ये मूलानी केबे हेले मध्य ब्रह्म पदवाच्य नुह तेणु यहाँ श्रवण मात्र ही यहाँ माने अवगमन हो दरकार जेहेतु यहाँ बहुवचन प्रयोग हो मूलानी तेणु मूलानी शब्द केबे हेले मध्य ब्रह्म पदवाच्य हो पार ना यही शब्दटी तेणु यही पदटी कहार कहापाई मूलानी शब्द प्रयोग कर ब्रह्म व्यतिरिक्त जिनस किए से ब्रह्म व्यतिरिक्त जिनस कहापाई ये मूलानी कहुई आपण मैंने समस्त नजर पकाउथिबे ये देखंतु अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके जमी आम कही मनुष्य लोकरे कर्मानुबंधिनी मूलानि ताले कौ मूलानि कथा कहला फास्ट जो अन्वय कही ना मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी मूलानि अधश्च अनुसंततानि ताले कौन है ना ये कौ मूलानि विषय कहुई आम देखा ताले अथ इदानीं कर्मफल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव ताले मूलानि बोली क्या कहुई ना राग द्वेषादि वासना जो राग द्वेष जहाँ अच्छी से जो कामना से जो वासना से माने मूलानि से माने मूल रूप से विवेचित होइछन्ति
ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୂଲାନି ଶବ୍ଦ ବହୁବଚନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଏହା ବ୍ରହ୍ମପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର କାହାର ବିଶେଷଣ ନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବାସନାକୁ ବୁଝଉଛି। ଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବାସନା। ତାହେଲେ କାହାର ମୂଳ ଏମାନେ ନା କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, କର୍ମର ମୂଳ, କର୍ମଫଳ ଜନିତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବାସନା। କର୍ମଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେମିତି କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏହି ମୂଳ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି କର୍ମଫଳ ଜନିତ, କର୍ମଫଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବାସନା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି କାମନା ଏଠି ମୂଲାନିବ, ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୂଳ କିଏ ନା ରାଗାଦି ବାସନା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି କାମନା। କ'ଣ ନା ଧର୍ମାଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାରଣାନି ଅବାନ୍ତର ଭାବିନୀ। ତାହେଲେ ଧର୍ମାଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାରଣାନି ଅବାନ୍ତର ଭାବିନୀ। ତାହେଲେ ଏ ମୂଲାନି କୋଉ ଭଳିଆ? ଏ ମୂଳଟା କିଏ? ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମାଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାରଣାନି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ ସବୁ କରୁଛେ ଧର୍ମାଧର୍ମ, ୟାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମ ମନରେ ଯଦି ରାଗ ଭାବନା ଆସିବ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଯଦି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ଆସିବ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମାଧର୍ମର ଯେଉଁ କାରଣ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି, ଧର୍ମାଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଧର୍ମାଧର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ କାରଣ, ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ। ଏଇ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ। ଆଉ ଅବାନ୍ତର ଭାବିନୀ ତାନି, ଅବାନ୍ତର ଭାବିନୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅବାନ୍ତର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ, ଅଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆମକୁ, ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ରୂପ, ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣଭୂତ। ତାପରେ କ'ଣ? ଅଧଶ୍ଚ ଦେବାଦି ଅପେକ୍ଷୟା ମୂଲାନି। ଅଧଶ୍ଚ ମାନେ ଅଧଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଧସ୍, ଯେମିତି କହିଲେ ଅଧଃ ଅନୁସନ୍ତତାନି। ଏଠି ଅଧଃ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେବାଦି ଅପେକ୍ଷୟା ମୂଲାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି। ଅନୁସନ୍ତତାନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାପ୍ତ, ବଢ଼ିଯିବା। ଅନୁସନ୍ତତାନି ମାନେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟାନି କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, କର୍ମ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍ ଅନୁବନ୍ଧ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାବି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ତାନି ଅଧଶ୍ଚ ଦେବାଦି ଅପେକ୍ଷୟା। ଦେବାଦି ଅପେକ୍ଷୟା ମାନେ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଲୋକ, ପିତୃଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେବଲୋକ ଅପେକ୍ଷୟା ଅଧଃ, ଦେବଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭାଗରେ ନା ଯେଉଁ ସଂସାର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ୟୋନିରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷୟା, ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଲାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟାନି। ତାହେଲେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଳ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏଇ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଭୟ ଊର୍ଧ୍ୱଞ୍ଚ ଅଧଞ୍ଚ, ମାନେ ଊର୍ଧ୍ୱଞ୍ଚ ଅଧଶ୍ଚ, ଊର୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ଏବଂ ଅଧୋ ଭାଗରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଅନୁସନ୍ତତାନି, ଏ ମୂଲାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି, ଏ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ, କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି ନାମ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟାନି, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଊର୍ଧ୍ୱ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଧଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ନା କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ। କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ କ'ଣ ନା କର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। କର୍ମ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରୁଛେ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନା, କର୍ମଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍ ଅନୁବନ୍ଧ, ଅନୁବନ୍ଧ ନାମ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାବି, ଅନୁବନ୍ଧ ନାମ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନମ୍, ଅନୁବନ୍ଧ ନାମ ବଧ୍ନାତି ଇତି ଅନୁବନ୍ଧ, ଅନୁବଧ୍ନାତି ଇତି ଅନୁବନ୍ଧ, ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ରଖିବା। ତାର ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ରୂପକ ଯେଉଁ କର୍ମ, ସେଇ ସଂସାରକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହିଲା ନା କର୍ମ, କର୍ମ ଶବ୍ଦରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଏ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନୁବନ୍ଧ, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ, ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାବି, ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରିଥାଏ। ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି ସେ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ, କର୍ମ ଉପରେ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ୟେଷାମ୍ ଉଦ୍ଭୂତିମ୍ ଅନୁ ଉଦ୍ଭବତି ତାନି କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ ବିଶେଷତଃ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା, ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଏ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଜନକ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରେରକ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦେଇଥାଏ ନା ଏହି ବିଷୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଭାବନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିତ୍ତେଷଣା, ଗୋଟେ ଲୋକେଷଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି
ନା ମୂଳାନି ହେଉଛନ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଭାବନା। ତେଣୁ ଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାରଣରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବନା, ଏହି କାମନା, ଏହି ବାସନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ମ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାସନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କର୍ମଜନିତ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା, ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଖରାପ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କାମନା ରହିଯିବ, ଯେମିତି ଆମ ମନରେ ରହିବ ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବନା ଆମେ ଆଣୁଛେ, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବନା ଯେ ମୋର ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନା, ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଶରୀର, ଆଉ ଯେଉଁ ମମତା ଆଣୁଛେ ଯେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ଗୋଟେ ମମତା। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ହିଁ ଇଏ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବନା। ମମତା ଭାବନା କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ମୋର, ମୋହ ଭାବନା, ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବା ଜିନିଷର ମମତା ଥାଏ। ଆଉ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଜିନିଷର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କାମନା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେବେ ପାଇନେ। ଯେମିତି ମୁଁ ମରିଯିବା ପରେ ମୋର ସ୍ମାରକ ହେଉ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା। ତେଣୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା ତଥା କାମନା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ହିଁ ମୁଁ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ମୋର, ଏବଂ ମୋର ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ କେବେ ପାଇନାହିଁ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତାର ହେଲା କାମନା। ତେଣୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା ତଥା କାମନା, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୂଳ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କର୍ମ କରିଥାଏ, ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି, ନିଜର ଲୋଭ ମୋହମାୟା ପ୍ରତି ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା ତଥା କାମନା, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତିନୋଟି ବାସନା ପାଇଁ, ତିନୋଟି କାମନା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାର ପଛରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି, ବା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ ମୂଳାନି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ମୂଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, କର୍ମର ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିବା ସେଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା ତଥା କାମନା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି କ'ଣ ନା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କର୍ମଜନିତ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ମୂଳ। ତେଣୁ ମୂଳାନି, କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ ମୂଳାନି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ମୂଳ। ଯଦି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା, କାମନା ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କର୍ମଜନିତ ତଥା କର୍ମର ମଧ୍ୟ ମୂଳ, କର୍ମଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କର୍ମର ମଧ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇଭଳି କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ, ଏଇ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା। କୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ ନା ଏଇ ମୂଳଯୁକ୍ତ କର୍ମ। କୋଉ ମୂଳଯୁକ୍ତ ନା ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ମମତା ତଥା କାମନାଯୁକ୍ତ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବାସନାଯୁକ୍ତ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କାମନାଯୁକ୍ତ ମୂଳର ଯେଉଁ କର୍ମ ଥାଏ, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନି, ଏହି ସଂସାର ୟୋନି ବିଷୟରେ ଏଠି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସଂସାର ବୃକ୍ଷର। ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ତା ବିଷୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଶାଖା ବିଷୟରେ, ତାର ଅବୟବ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଅବୟବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅବୟବକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶାଖାକୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଖା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ନା ଗୁଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧା ବିଷୟ ପ୍ରବାଳାହା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନା ତିନୋଟି ଗୁଣରେ ଆଧାରିତ, ସତ୍ୱରଜ ତମ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ, ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂତନ ନୂତନ ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଏ ନା ବିଷୟ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପରସ, ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସେ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ, ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତଥା ଅଧକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୂଳାନି ଅନୁସନ୍ତତାନି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ କର୍ମାନୁବନ୍ଧିନୀ। ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଧଃ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଥିବା, ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନିରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା, ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଦେବତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ନରକ ୟୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ୟୋନି ଯେଉଁଠାରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି, ପରମାତ୍ମା ଏଠି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ୟୋନି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ହେଉ, ପିତୃଲୋକ ହେଉ, ଦେବଲୋକ ହେଉ, ଉପରି ଭାଗରେ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ତଥା ନରକ ୟୋନି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୋନି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ୟୋନି, ଇତର ୟୋନି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ହେଇନଥାଏ। ସେ କେବଳ ଭୋଗ ସ୍ଥାନ,
मनुष्य योनि यदि भल कर्म कला मनुष्य यदि जीवात्मा यदि भल कर्म कला ताले से देवत्व को प्राप्त है देवत्व को जो प्राप्त है देवत्व हूँ केवल भोग स्थान देव योनि पितृ योनि से केवल भोग स्थान सेठी से केवल भोग करने जीव जदि पुण्यकर्म करिछि से पुण्यकर्म को भोग करने जीव एवं से पुण्यकर्म जो नष्ट हो पुणी आउ थे से मनुष्य योनि को प्रत्यावर्तन कर से भाव में जदि खराब कर्म करिछि तेरे से खराब कर्मर परिणाम स्वरूप से निम्न गति को मध्य प्राप्त हम स्थावर जंगम कीट पतंग इत्यादि मशक इत्यादि तथा नरक योनि को प्राप्त हम ता भोग स्थान मात्र सेठारे जिते तार कर्मफल से खराब कर्मफल सेठारे नष्ट हो पुनर्बार से मनुष्य योनि को ही प्राप्त हम तेणु संसार जो चक्र रही से चक्र मूल हूँ मनुष्य योनि तार कर्म उपर निर्भर करे से क्यों योनि को प्राप्त हम उत्तम कर्म अनुसार उत्तम योनि अधम कर्म अनुसार अधम योनि तेणु से योनि को जो प्राप्त होउछि से मनुष्य इतर योनि गुड़ाक होउछि मनुष्य भिन्न जो योनि रहिला से केवल भोग स्थान मात्र निजर कर्मर फल संचित कर्म को भोग कर सारा पर पुनर्बार से मनुष्य योनि को प्राप्त हुए तेणु बारंबार बारंबार जो चक्र रूप से गति करें जन्म मरण गति यह तार हूँ मोक्ष न पाइबार कारण जितेबाला से गोटे थर मोक्ष पाईगला से परम गति को प्राप्त करीगला ना तार उत्तम योनि रे किछि आवश्यकता अछि ना तार अधम योनि रे किछि आवश्यकता अछि तेणु मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि जोठारे परमात्मा निर्देश करुछंती जे तुमे ही केवल ये मनुष्य योनि रे रहउतबा मनुष्य माने ही केवल मोक्ष पाइबा पई समर्थ अन्य समस्त योनि गुड़िक केवल भोग स्थान मात्र तेणु मनुष्य को बारंबार 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 सचेतन तथा सतर्क कराई दउछंती जे मोक्ष पाइबार अधिकार केवल तोर अछि तेणु आपण माने लास्ट लाइन में देखुथिबे अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्ध तेणु तोर ही कर्मर अधिकार अच्छी तू जेपरी कर्म करू से भली कर्म द्वारा से भली योनि को प्राप्त हेबु तेणु सब कर्म ठारू तू दूरे जाओ ये तीनोटी गुण जो रहा जो शाखा रहा संसार जो शाखा गुड़ाक चारिआडे व्याप्त होगी रही क्यों भाया शाखा नहीं जो गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाल तीनोटी जाक गुण कहार संकेत ना प्रकृतिर संकेत तेणु से प्रकृति से संसार तू दूरे जा विषय प्रबाल जो नुआ नुआ पत्र सब होती ते देखा भारी बढ़िया लगुच से नुआ नुआ पत्र द्वारा से वृक्षटी अत्यंत सुशोभित लगुच तते लगुच शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब तो बहुत भल सब नुआ नुआ जिनस तते सब भारी सुंदर देखा जाउछंती किंतु वास्तव में से होउछंती विनाशर कारण से सुंदर नुहंती से होउछंती विनाशर कारण तेणु ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को तू छाड़ी दे ये सुंदर देखा जाउथबा आकर्षित करुथबा विषय गुडी को मध्य छाड़ी दे ये सब होउछंती से संसार वृक्षर शाखा जी तते सब बेले बांधिकी रखिछंती सब कबलित कर रखिंट तेणु संसार रूपक वृक्षर ये गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला शाखारू तू मुक्त हो जाए ये शाखा जो ते बांधिक रखी से तू मुक्त हो जाए कहीं तू ही एकमात्र कर्म अधिकार तोर ही अच्छी और तू कर्म करने द्वारा एमती कर्म कर एमती कर्म करने द्वारा तू कौन सी योनि को प्राप्त न हो परम गति को प्राप्त हो मोक्ष को प्राप्त हो बोली भगवान संकेत देते तेणु यही भाव में शाखा को छाड़दे आउ कौन ना जार मूल किए ना कर्मानुबंधिनी मूलानी जे कर्मर हो समस्त कर्म तू जहाँ करूँ समस्त कर्मर जे मूल किए से मूल ना ये जो तीनोटी जिनस कहली तादात्म्य ममता तथा कामना ये जो तीनोटी जिनस रहा ये है मूल मूल शब्दर अर्थ ये क्या कहुई ना राग द्वेषदी कामना को मु ही निजे यही सब जिनस मोर आउ जो सब न पाई पाइबार इच्छा तादात्म्य कहला माने कौन ना शरीर प्रति थिबा निजर माने तादात्म्य संबंध माने मु ही शरीर यही शरीर ही मु तेणु कष्ट पाइला बेले आम कांदुचे शरीर को कष्ट आम कांदुचे शरीर को माने भल लगे आम हसुचे कहीं ना आम भावी नहीं ये संसार यही शरीरटा ही मु ना तो शरीर ना शरीर ना तो मु ना अरे शरीर हूँ मिथ्या मात्र शरीर हूँ केवल किसी क्षण माने जीवात्मा को रखापी साधन मात्र ये जीवात्मार आश्रय मात्र जो दिन जीवात्मा परमात्मा सहित मिशीज से शरीर कौन आवश्यकता न थाए तेणु शरीर हूँ केवल आम उपर ढांकी होइथिबा आम उपर आच्छादित होइथिबा गोटे अज्ञान मात्र गोटे मिथ्या मात्र आम से अज्ञान और मिथ्या को निजे बोली भावी दउछु बुझिपारे तेणु मूल शब्दर अर्थ है ये तादात्म्य भाव माने मु निजे आ ममता भाव जहाँ मो पाखे अच्छी से सब मोर प्राप्तस्य ममता जो तुम गोटे तुम पाखे जो जिनस सब अच्छी ता प्रति तुम मोह भाव सेटा है ममता आउ कौन ना जोटा आम पाखे नाही ताकू पाइबार इच्छा अप्राप्त प्राप्ति ही ताकू कहगला कामना तेणु ये तीनोटी जाक जिनस है मूल कहार मूल ना कर्म कर मूल आम कर्म कौन पाई करुचे ना शरीरटा अच्छी बोली कर्म करुचे मत जेहेतु बंची ये मु शरीरटा मु तेणु मुझे कर्म करी मत राग लगे मत क्रोध आसब मु ईर्षा करी कहीं मु आउ कौन ना मोर ममता जदि किए गोटे माने किए गोटे कहार गोटे विनाश हो गला मत दुख हो कहीं ना से मोर थिला
मोर मोर ममता माने ममत्व भाव मोर 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 ममत्व आउ गोटे है कौन ना कामना जोटा के पाइनी ताको पाइबार इच्छा मत या मिलू मत से मिलू मोर एमती नाम हो मोर एमती कीर्ति हो तेणु ये सब जिन गुड़ाक कर्म करने आमको प्रेरणा दे थाए कर्म करने द्वारा ये सब जिन गुड़ाक आमको मिली थाए तेणु से कहते कौन ना यही मनुष्य लोक जो मनुष्य लोक यही सब भावना अच्छी यही सब कर्म अच्छी ये राग द्वेष भावना को आधार कर जो कर्म बा जो कर्म द्वारा यही भावना सब जागृत होता है तेणु भगवान कहते यही जागृत यही कर्म को तू परित्याग करदे शरीर निमंते जो कर्म संसार निमंते जो कर्म ए कर्म तू कर्म रहित हो जाए तू कौन से कर्म निजर अधिकार सब्यस्त करना तोर ही अधिकार अच्छे कर्म कौ भाया कर्म करें ना सत्कर्म करें जो थे मोक्ष प्राप्त हम किंतु जो तादात्म्य ममता तथा कामन पड़ी तू छटपट हो बारंबार संसार गति आवर्तन गति तू पुणी माने पड़ जाऊँ पुणी जन्म मरण चक्र में घाटी होचु तेणु यही जो विषय गुड़िक तथा कबलित कर रखिंट अनुबंध बांधिकी रखिंट किए बांधिकी रखी ना कर्मानुबंधिनी कर्म तुमको बांधिकी रखी कौ भाया कर्म ना मूलानी ये मूलर जार जो कर्मर मूलरे यही जिनस राग द्वेष भावना इत्यादि अच्छी कामना अच्छा बा कर्म करने द्वारा जो राग द्वेष भावना इत्यादि जन्म नौ से भाया कर्म को तू परित्याग कर दे मनुष्य लोक ही यहाँ संभव आ मनुष्य ही एकमात्र योनि जे ताकू जे से व्याप्त भी हो पार जे से रहित हो पार तेणु निजर विवेक को लगे ये भगवान परमात्मा श्रीकृष्ण अर्जुन को कहबार कारण हो अर्जुन मध्यम समस्त जीवात्मा को प्रवर्तन दौरान जे देख ये संसार केते अनित्य ये संसार तुमको केमिति घोड़े रखी ए संसार तुमको केमिति बांधिकी रखी निज कबल जो तुम के मुक्त हो पारना कौन पाई ना तुम से भाया कर्म कर जो भाया कर्म होती कौन ना तुमको आकर्षित करुला भाया कर्म प्रबाल भली नूतन नूतन शाखा भली नूतन नूतन पत्र भली आउ कौन तीनोटी गुण में कबलित हो सत्व रज तम इत्यादि द्वारा तुमको कर्म करने बाध्य करुँ कौन राग द्वेष भावना कामना तादात्म्य ममता कामना युक्त तुमको से करिया माने कर्म करने बाध्य करुँ तेणु से कर्म द्वारा तुमको से पूरा माने बांधिकी रखी तेणु से बंधन तुम जो दिन मुक्त हो तुम से बंधन जो दिन रहित हो तुम जो दिन संसार वास्तविक अवयव को जानीज जे संसार निजर अवयव द्वारा जमी आम मैंने जानी वर्तमान वैज्ञानिक युगरे आपण मैंने जानी अनेक वृक्ष अच्छा जो वृक्ष गुड़िक पाखक गले निकट को गले से वृक्ष गुड़िक आमको कौन करती कबलित कर दियंती निज भितर पूरेकी आमको अणनिश्वासी करके मारी दियंती तेणु ये संसार हूँ से एक वृक्ष से एक वृक्ष जे तुमको निजर सुशोभित शाखा द्वारा निजर सुशोभित अंग सौष्ठव द्वारा निजर सुशोभित अवयव द्वारा तुमको सब आकर्षित करें आ तुम्हें गोटे थर ता भीतर पशिगला से तुमको एमती बांधि रखी थाए जे तुम से मुक्त हो पारना है तेणु संसार को वास्तविक संसार को चिन्ह संसार अवयव को चिन्ह एवं से संसार को भेद करी से संसार को मिथ्या ज्ञान करी से संसार गुण गुणातीत हो जाई से संसार मूल को परित्याग करी से संसार समस्त कर्म रहित हो जाई तुम्हें मोर शरणापन्न हुओ मोर शरणागति हुओ एवं मोर शरणागति है तुम मन जो भक्ति तुम मन जो विवेकर संचार हो तुम्हें से ताकू आधार करी ताकू पाथेय करी तुम्हें माने मोक्ष पथरे पथिक हेब मोक्ष पथर यात्री हेब एवं परिशेष तुम मोक्ष सुनिश्चित ए तिलमात्र संदेहर अवकाश ना तेणु आशा करुँची आपण मैंने यही श्लोकर समस्त प्रत्येक पदर अर्थ तथा संपूर्ण व्याख्या को मध्य बुझीपारि तेणु जदि कौन स्थान रे आपनकर कौन स्थान रे कौन जदि किसी माने माने बुझीपार नथिबे अथवा कौन संदेह रही ताहा कमेंट बॉक्स रे आप निश्चित जनइबे एवं जदि कौन स्थान रे कौन त्रुटि रही जाइथिबो तेबे ताकू मार्जना करिवे एवं यदि आपनक पाखरे किसी परामर्श देबा पई अछि ताहले आपनक निकट रे कमेंट बॉक्स ओपन अछि आपण चाहिले सेथिरे निजर संपूर्ण मतामत संपूर्ण परामर्श सेथिरे प्रदान करिवे आपनकर अपेक्षा रे रहिली रहुछि आज पई वाणी को ये विराम दबा यापर आपण मानक स्वागत करेंगे एक नूतन अध्याय सत दिन पर्यंत आपण यही चैनल को संदर्शन करूँ एवं आहरी यही भाव में सुंदर सुंदर वीडियो आने मत प्रेरणा दौ था आपण मान समस्त को एत समय धरी अपेक्षा कर समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद रहुछि। जय जगन्नाथ, नमस्ते।